कारखाना भितर निर्माण करुथिबो सेई बोधुए श्रमिक आ सेई बोधुए श्रमिक जे सातताल भितरु पंख उद्धार करि आनी सातताल भितरु माटी उद्धार करि आनी गोटे सुंदर प्रतिमा कर दे पारुथिबो गोटे सुंदर मूर्ति टिए गढ़ी दे पारुथिबो सेई बोधुए श्रमिक जे तैयारी करिछि एठी अबला मंडप एवं आमे ता ऊपर बसिछे जे हजी जाइछंती जे तैयारी करिछि मालिकटी को आमे जानिछे जे हजी जाइछंती टंका 300 500 नै जे घरे रहिछंती ताकू आमे भी जानिने से बोधुए श्रमिक 1886 मसिया में एक ठालू 1923 मसिया पर्यंत एक विशाल आंदोलन इतिहास भितरे श्रमिक बांधी निजको मुकुड़े पार नथिला निजको परिचित करई पार नथिला निजर पावना पाई पार नथिला जेतेबेले चिकागो शहर चौमुखारे आंदोलन दुंदुबी बाजिला सेतेबेले श्रमिक माने जो आंदोलन करुथिले हमर न्याय्य दाबी दियो हमर रक्तर दाबी दियो हमर मूलर दाबी दियो ताको फांसी खुंडरे झुले दिया जाय सेतेबेले श्रमिक मानकु फांसी खुंडरे झुला दिया जायतिला अकथनीय अत्याचार थिला तथापि श्रमिक दबी जाई निमुन मथा नैनी ए पर्यंत संग्राम करी करी आसुची स्वीकृति मिलिथिला 1923 को आज श्रमिक दिवस रे आमे केवल सेई मानकु श्रमिक बोली भाबिबानी आमे समस्त भी गोटिए गोटिए श्रमिक एठी जो पारादीप बंदर हेछि ओडिशा रे जते भी शिल्प कारखाना हेछि सेठी श्रमिक निर्यातित सेठिकार माटी देइथिबा लोक निर्यातित सेठिकार पाउना पाई नथिबा जमी मालिक मध्य निर्यातित आपण माने कहिले कौन आमको शिल्प देछि रजत भाई तो शिल्प अंचल जने विशिष्ट साहित्यिक शिल्प कौन देछि पारादीप बंदर जेतबे पारादीप बंदर तैयारी हैला आम बापा आम जेजे बापा पारादीप बंदर पई जमी देले एवं पारादीप बंदर को भित्ति करी कि वर्तमान 111 कला कारखाना एटी ठिया हेछि अंतर्जातिक जातीय देशी विदेशी कारखाना अंचल कोन परिवर्तन हेछि एठू राजनीतिक व्यक्ति माने चंदा रहउछंती एठू ए शिल्प रु अर्थ जाई विदेश रे खर्च होउछि एवं सहायता बढ़उछंती भारत सरकार एठिकार शिल्प रु अर्थ नै अन्य देशर विभिन्न कोण खर्च होउछि किंतु जगतसिंहपुर माटी प्रति कहार उदारता नाही जगतसिंहपुर माटी प्रति कहार सेति आंतरिकता नाही आमे भल पाउछे नेता केंद्रिक है आमे व्यवहार हेउछे नेता केंद्रिक है हमर स्वर नाही एवं सेति पई आमे अवहेलित हजार कोटी कोटी टंकार एटी कारबार होउची आपण माने कहिले मु जोटी गाड़ी के रखी करी ता भीतर एसी कार रे बसतिली मो पाखरे जो गछ थिला से गोटे साधारण गछ थिला जे काठ पई व्यवहार हुए 70 किलोमीटर गछ लागिछि जो गछ फल देउनी छाई देउनी सेही गछ लगेछि सरकार जो गछर फल नाही जो गछर छाई नाही प्रतिवाद कारण आमे समस्त श्रमिक मो एठी पई कहूछि जेतेबेले मुकुंद दास नामक जने प्रभावशाली राजा को आग्रार बादशाह धरि नेथिले निजर दरबार को डकैथिले एवं से जेतेबेले जानिले ये जने विप्लवी राजा मो अंतर्गत रहिले मध्य मो सम्राट हेथिले मध्य जदि केबे ये प्रतिवाद करिवे जदि केबे ये स्वर उठेबे ताहले निश्चित भाव में विराट आंदोलन रूप लेबो एवं ताको हत्या कले मध्य विराट आंदोलन रूप ले ताको छाड़ी देले निश्चित भाव में विद्रोह अवसंभावी ताको जदि बांधी करी मृत्युदंड दिया बिबो तापर भी विद्रोह अवसंभावी सेति पई से ताको परखिबा पई मुकुंद दास को ए ओडिसा मुकुंद दास उत्कल मुकुंद दास राजा जेतबे ताको धरि नै गिरी राज दरबार रे जेतबे
तुमर परीक्षा नेबी तमे केते बलशाली केते शक्तिशाली तमे मते परीक्षा दियो। मुकुंद दास कहले ठीक अछि मु परीक्षा देबी एवं परीक्षाटा एमती तमे अस्त्र धरिबनी मोर भी जे सैनिक से मते अस्त्र धरिबनी तम दुई जन के भीतर युद्ध हम केमिति ना जेतबेले दरबार गोटे परिया को डका गला मुकुंद दास छिड़ा हे गले विराट पप्पू विराट शरीर राजा मुकुंद दास से छिड़ा हेचंती तांको पाखरे पिंजरा भितरु किछि दिन भोटिला रहिथिबा सिंहटी को छाड़ी दिया गला एवं सिंह और राजा के भीतर युद्ध हम मुकुंद दास और सिंह भीतर युद्ध हम सिंहर अस्त्र शस्त्र नहीं मुकुंद दास भी अस्त्र शस्त्र नहीं एवं राजा जुक्ति बाड़ी आग्रार सम्राट जुक्ति बाड़ी जे से भी मोर सैनिक जेतबेले मु युद्ध जिणिबा को जाय से माने को सागर निये से माने भी मोर सैनिक तेणु सैनिक और सैनिक भितर परका परीक्षा योद्धा की आपण माने देखंतु से जो परिस्थिति रे समग्र सभा कमीभूत समस्त नेचंती राजा मुकुंद देव को सेतबेले सिंह को छाड़ी दिया गला पंजरा भितर सिंह लंफ प्रदान कर आसुतिला हठात सिंह आ मुकुंद दास के भितर चारि चक्र मिलन सिंह सेठी नई पड़िला एवं मुकुंद दास पाद चाटिबा को आरंभ कला सेतबेले करताली बाजिला शंख उड़ाउड़ी होला दुंदुबी बाजिला समस्त विजय घोषणा कले मुकुंद दास को बिना युद्धे मुकुंद दास जीति गले की अजब कथा जेतबेले ताको विजय घोषणा करबा को जेतबेले आग्रा बादशाह को बाध्य करा गला सेतबेले आग्रा बादशाह मुकुंद दास को सम्मानित कले एवं विजय घोषणा कले एवं सर्वसम्मुख सभा रे कहिले जे मुकुंद दास जे बिना युद्धरे तमे केमिति विजय लाभ कला तमे केमिति सिंह जो सिंह 8 दिन धरि भोटिला अछि तुमको खाइबा पाई तुमर प्राण को नेबा पाई तुमको मृत्यु मुखे पहुंचेबा पाई से सिंह अचानक तुमको आक्रमण करी तम पाद पाखरे केमिति आसी शरण ले करता मुकुंद दास कहले जे सम्राट मु ए कथा जानि नथिली एकदा जेतबेले मु राजगादी च्युत हेइथिली सेतबेले मु युवक हेइथाय मु जेतबेले राजगादी च्युत हेइछि एवं सेतबेले मु जंगल रे लुचिकी रहिथाय गोटिए सिंह शावक ता मां को छाड़ी देई सेठी गोटे हाथ भितरे पड़िथिला मु सेतबेले ताकू उद्धार करिके आनिथिली एवं मु लुचिकी रहिथिली ताकू लुचैकी रखिथिली किछि दिन ताकू पाळी बसिकिरी ताकू बड़ कला परे से पळाई जाइथिला एवं मु भाबुची बहुत ये सही सिंह आज युवक अवस्था रे पहुंची आक्रमण करी शिखिछि मारिबा शिखिछि शिकार करी शिखिछि आज जहाकू मु खुआई दउथिली जहाकू मु खुआई दउथिली निजे शिकार करी ताकू खाद्य दउथिली से आज निजे खाद्य जुगाड़ करिबारे सिद्ध हस्त होइछि एवं बहुत हुए से कृतज्ञता ज्ञापन करा मोर जीवन न दे मते न मारी से मते कृतज्ञता ज्ञापन करा एवं सभास्थल हो गला मैं कथा काहे की करिली श्रोता बंधु मैं यही कहीं कहली छोटिया श्रमदान श्रमिक दिवस अंतर एक कथा बुझिबा दरकार गोटे छोटिया श्रमदान दीर्घ वर्ष परे ताको केमिति रिटर्न दिया जाए फेरे दिया जाए ता मध्य प्रमाणित हिथिला पहुंची गले कृष्ण पहुंची गले कुरुसभा रे कृष्ण पहुंची गले कुरुसभा रे जेतबेले पहुंची गले तो युद्ध अपसंभावी घोषणा सरी युद्ध हब कौरव पांडव युद्ध हब कृष्ण पहुंची गले युद्ध थमिबा युद्ध दरकार नै युद्ध अनावश्यक मु शांति दूत हे आसीछि ना तमे कोन शांति दूत ना मते पांचटी पड़ा दियो मु पांडव मानकर पक्ष नउछि पांचटी पड़ा कोन सुनछि मुनरे सूचक्रे मेदिनी देविनी भाई देविनी बोली दुर्योधन मना कर देला एवं सेतबेले श्री कृष्ण कहिले धृतराष्ट्र को हे राजा तमे होच राजा तमे एमिति का राजा आखि बंद कर दैछ द्रौपदी रो वस्त्र हरण होइछि तमे एमिति का राजा सभास्थल रे जो चंचकता करी तुमान को हरै दिया जाइछि तमे एमिति का राजा सब जानुछ सब बुझी पारिछ अंध बोली कहि नीरवरे समर्थन करूछ तुमर पुत्र मोहरे तमे आजि गोटे संधि कर आजि गोटे निष्पत्ति नियो मु शांति दूत हे आसीछि मात्र 5टी पड़ा दियो दुर्योधन को कहि दियो एवं सेति बेले कुरु राजा धृतराष्ट्र आखि बंद कर देले एवं से देखिले तांको पक्षरे जो माने अछंती शकुनी परी योद्धा भीष्म कर्ण द्रोण जो माने शल्य एई माने जो योद्धा अछंती सेठी कोन सतरे पांडव माने जीति जिबे
এবং ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହବାର ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେ କେଶବ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୁବରାଜ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସଭା ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ସୁରେଶ ଭାଇ ସଭା ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ସଭା ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥାଏ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ସଭାରେ ମୁଁ ସିନା ରାଜା, ଏଠି ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଳଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କି ଯେ ସଭା ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛି ସେ ଯୁବରାଜ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ବି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୁବରାଜ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛି। ତମେ 5ଟି ପଦ ଦେବନି? ନା ନା ଦେବିନି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏହା ପରାଭବ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ନା କଣ କହିଲ କେଶବ? ତାମାନେ ତମେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇ ମତେ ଆସିଛ ଧମକ ଦେବାକୁ? ସୈନିକ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ। ସୈନିକ ମାନେ ଘେରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୈନିକ ମାନେ ଘେରିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦରଟି ହସ ହସିଦେଲେ। ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ହସିଦେଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବେ, ସେମାନେ କ୍ଷଣକରେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଶ୍ରମିକ, ଶ୍ରମ ପାଇଛନ୍ତି, ଝଞ୍ଜିର କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ, ମତେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ କି ମତେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଏସବୁ ହସିଦେଲେ। କହିଲେ ରେ ପାପିଷ୍ଠ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣ, ଯାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାରାଗାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ମତେ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧି ପାରି ନାହିଁ, ମତେ କାରାଗାର ବନ୍ଦୀ କରିପାରି ନାହିଁ, ମତେ ଯମୁନା ଅଟକାଇ ପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ହଉଛି କେଶବ, ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତୁ ଦେଖିବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବୁ, କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି, ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖଉଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ। ଯୋଉ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ କେବଳ ଦେଖିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କେବଳ ଦେଖିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କେବଳ ଦେଖିଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ବିଦୁର। ଏଇମାନେ ସେ ରୂପ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ତୁତେ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଭୀମ, ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତୁ ତାକୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେ। ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ଚକିଥିଲା, ବେହାପ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦୃଶ୍ୟ। ନରେବା କୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହାତ, ହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନାରୀଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ କେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୀର ଚାଳନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଦୁର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶାଳ ରୂପ। ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ହେ କେଶବ କଣ ଏ ସଭାରେ ହଉଛି? ନା କଣ ହେଉଛି? ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦୃଶ୍ୟ, କେମିତି 100 ପୁଅ ତାର ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ, ଅନ୍ଧ କୁରୁରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେ ହେ କେଶବ ତମେ ଯୋଉ ମତେ ମୁଁ ଏମିତି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଅ। ନା ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଏଡ଼େଇ ପାରିବିନି, ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ମତେ ପୁଣି ଯେମିତି ଅନ୍ଧ କରିଥିଲ ସେମିତି ଅନ୍ଧ କରିଦିଅ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିବି? ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣକର ମୋହରେ, କ୍ଷଣକର କଥାରେ ଆଗାମୀ କାଲିକି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆଗାମୀ କାଲି 1 1 ତ 2 ହବ ନା, 3 ଗୁଣନ 2 ତ 6 ହବ ନା। ଆମେ 6 ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, 4 ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆସିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ସଭାପତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ ସୁରେଶ ଭାଇ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ये संस्था को आगକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ନେବିନି, ଯେହେତୁ ଥିଲା ସାରସ୍ୱତ ଉତ୍ସବ, ସେ ସାରସ୍ୱତ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମୋର କବିତା ପଢ଼ି ମୁଁ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବି। ସେ କବିତାର ଥିଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତା।
ହଜି ସାରିଥିବ ବୟସ ତମର ବୈଶାଖୀ ବେଳା ଭୂଇଁରେ ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ଯାଏ ବ୍ୟାପିଥିଲ ବ୍ୟାପକର ଆଞ୍ଜୁଳାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଗୋ ମୁଖା ବି ଏଥର ଖୋଲ ଓହ୍ଲାଇଲି ରଜା ପୋଷାକ ମୁକୁଟ ଶେଷ କଥା ହେବା ଚାଲ। ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଆ ଗୋ ଚୁମ୍ବନ ଫେରେଇ ନିଅ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେତେ ବି ଖୋସିଛ ଖୋସାରେ କାଢି ତଳେ ଥୋଇ ଦିଅ। ଚର୍ମରେ ବି ଆଉ ଲେପନ ଦିଅ ନା দেখাই মৌড়া গাল। দেখ মু মৌড়ি মুরকুটি গলিনি শেষ কথা হেবা চাল। এ সখী এ প্রিয়তমা আমি সমস্তে এ মঞ্চକୁ ଆସିଛେ কেবল অভিনয় করিবা পাই। এবে সময় হেলানি মুকুট খোলিদেবা চন্দ্রিকা খোলিদেবা লেপন খোলিদেবা আমি যাহা ଥିଲେ ତାହା ସେଇଆ। এই যে অবধি সময় ভিতরে জন্মରୁ মৃত্যু পর্যন্ত আমি যে অবধি যে সময় ভিতরে আমি আসিছে সেদিকে আমার কাম ভাল কাম হওয়া দরকার অন্তরেচ্ছকু শীর্ষকু ছুঁইবা পাই। ধন্যবাদ, নমস্কার।